السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže danas je bila pomračenje sunca i isto tako je to bilo vidljivo i nekim drugim zemljama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovakvim prilikama pogotovo je skretao pažnju na ibadet i dove i davanje milostinje i također na namaz, dao je posebne naloge u pogledu toga. Tako da u ovom pogledu džemati gdje god je mogućnost pomračenja da bude, treba da klanja određena 2 rekata. I mi ovdje isto tako slijedimo plemenitu tradiciju časnog poslanika, mi također klanjamo 2 rekata namaza. U hadisu među posebnim znakovima Allaha dželešanu jedan znak je pomračenje sunca i mjeseca. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u skladu sa njegovim govorom, prema njegovom govoru, ovo je bila jedna od stvari koji pokazuju dolazak obećanog Mesije i jedan vrlo važan znak je bio pomračenje sunca i mjeseca koji su se Allahovom milošću i na istoku i na zapadu pojavili. To je bilo ispunjeno u potvrdi tvrdnji obećanog Mesija alejhi selama. I u ovom pogledu ovaj znak se odnosio na pomračenje sunca, tako da ovaj znak ima posebnu vezu sa Ahmedija džematom i dolaskom obećanog Mesije alejhi selam. Ovaj znak se ne može nazvati dokaz istinitosti obećanog Mesije alejhi selama, ali jer oni se općenito događaju pomračenja, međutim ovo pomračenje skreće pažnju i umove prema ovoj stvari koji je pokazan kao znak istinitosti. To je posebno naglašeno i predskazano će biti to znak istinitosti obećanog Mesije alejhi selama. I ovo pomračenje ovih dana sa ove tačke gledišta skreće pažnju na taj znak da danas je petak i u petak to ima petak ima posebnu vezu sa dolaskom obećanog Mesija alejhi selama i obzirom da je mjesec mart, posebna pažnja je skrenuta na ovu stvar, je poslije 3 dana 23. marta je dan obećanog Mesije, kad je on osnovao džemat i on je tog dana iznio tvrdnju također, tako da ovaj mjesec i ovaj datum i ovo pomračenje iz raznih uglova on ističu znakove i važnost džemata, istinitost džemata,
kad sam ja uzimao neke navode iz hudbe, za hudbu zapravo, da govorim o pomračenju, mislila sam da u petak isto tako treba da govorim u pogledu ovog pomračenja. I treba da kažem da ovo predskazanje u pogledu pomračenja sunca i mjeseca, koji je zapravo predskazanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u pogledu toga, ja želim da predstavim neke isječke iz pisanja, ili možda jedan ili tu, i slično tome neke događaje ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni koji su se i onima koji su se pridružili našoj zajednici. Ja želim da navedem nešto o tome. Prije svega, kao što sam rekao, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem povezao veliku važnost sa ovim pomračenjima. Dao je veliku važnost. U toku njegovog života je bilo pomračenje sunca i bilo je pomračenje u pogledu toga, i razni imaju navodi hadise. Jedan navod je da Hazreti Osman radijallahu anhu navodi i kaže da je bilo pomračenje sunca, i kaže, ja sam došao Hazreti Ajši radijallahu anhu i vidio sam da ona klanja nafil namaz. Ja sam pitao šta se dogodilo narodu, zašto oni stoje i klanjaju. Hazreti Ajša je pokazala na nebo i rekla subhanallah. Ja sam pitao, je li to znak, je li tamo znak? Ona je prodrmala svoju glavu i pokazala na znak. Hazreti Esma je rekla, ja sam također ustala. Dakle, ovo je Esma, nije Osman. Izvinjavam se na imenu. Dakle, ovo je bila Hazreti Esma, ne Hazreti Osman. I kaže, ja sam isto tako, ja sam skoro bila se one svijestila. Tako da sam stavila vode i malo na čelo, i časni poslanik je završio namaz, rekate, i on je veličao Allaha dželešanu i činio ibadet, i onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema takve stvari koju ja prije nisam vidio. Međutim, stojeći na upravo ovom mjestu, ja sam to vidio. U tolikoj mjeri da nebo i vatra su također bili tamo, i meni je otkriveno da ću biti ispitivan. Kao što je ispitivanje Antikrista Dajjala, nešto slično tome. I onda je rečeno da će biti poslana osoba koja će biti kao nalik časnom poslaniku. I od njega će se pitati, jel ti znaš o časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? I Esma radijallahu anhu je rekao, jedan ili dvije riječi su bile tu, i on je rekao, ta osoba je Allahov vjerovjesnik, on je donio znakove i uputu, i mi smo ga prihvatili i vjerovali u njega. Onda će ta osoba, to će biti rečeno, sada ti spavaj. To pokazuje da je ta osoba istinski vjernik, i ta osoba koja ima neku sumnju će reći, ja ne znam, ja sam samo čuo ljude i samo sam rekao. Ne znam. Ovo je također jedan znak od Allaha dželešanu, i on ne odnosi se na smrt ili život bilo koga. I u to vrijeme ljudi treba da mole Allaha i traže oprost od Allaha. Sada u pogledu pomračenja sunca i mjeseca, ja ću sada predstaviti jedan isječak iz pisanja obećanog Mesija alejhi salama. On kaže, ja sam jako iznenađen da znakovi za znakovima se pojavljuju, međutim ove hodže nisu naklonjeni da prihvate istinu. Oni ne vide da u svakom polju Allah dželešanu ih poražava. I oni jako žele da se pojavi neka pomoć i potpora Allahu. Međutim, umjesto potpore Allaha dan za danom njihovo ime i njihov poraz i njihov neuspjeh postaju očiti. U ovo vrijeme, kad u pogledu za kalendarom, kad je spomenuto da u mjesecu Ramazanu će se obodvoje pomračiti i ljudi će imati nekog pojma da je ovo pokazivanje na obećanog vođu imama. U to vrijeme muslimansko svećenstvo su bojali se u svom srcu da jedna osoba, obično Mesija, koji je tvrdio da je Mesija i Mahdi,
da samo jedna osoba stoji na tom polju i da neće ljudi biti naklonjeni k njemu. Tako da u to vrijeme, u skladu sa ovim znakovima, ljudi su počeli govoriti u ovom Ramazanu. Neće se dogoditi pomračenje sunca i mjeseca, i ako se dogodi, jer kad se dogodi pojavit se Imam Mahdi. Kad se to zapravo dogodilo, onda se on dali ovaj izgovor da ovo nije u skladu sa riječima hadisa, jer u hadisu je spomenuto da će to biti prve noći sunca, poslije mjeseca i onda u srednjem danu i pomračenje sunca. Dok je zapravo činjenica, on je rekao, činjenica je da u pogledu pomračenja, ovo pomračenje sunca i mjeseca, to je bilo 13. mjeseca pomračenje, a 28. pomračenje sunca. I njima je onda rečeno onda da prvi dan mjeseca nije tu, jer onda ne može biti kamar, samo ne možemo takav mjesec nazvati hilal, kad tako izgleda, kako se vidi. I da će biti pomračenje 13. noći će biti pomračenje mjeseca, a 28. dana će biti pomračenje sunca, koji je srednji dan od dana kad se sunce pomračuje. Međutim, ove neuki hođe, one su jako bili postiđeni kad su čuli ovo istinsko značenje i onda su izmislili drugi izgovor, da svi ovi ljudi koji su naveli ovaj hadis, da jedan od njih nije bio povjerljiv. Kad je predskazanje u hadisu ispunjeno, zašto onda debatujete o tome, zašto raspravljate o tome? I ta diskusija koja je bazirana na sumnji i stvarni događaj, dokaz istinitosti tog hadisa, i taj onda izgovor nema vrijednosti. To jest da kažemo, kad je predskazanje ispunjeno, to samo po sebi kaže da je to izjava istinoljubive, istinite osobe. Dakle, onda to nije laž. I govoriti da je to laž potpuno je neprihvatljivo. Ovo je uvijek princip učenjaka hadisa, da niko ne može da se nadmeće sa uvjerenjem osobe kad je hadis, uvjerenjem koje se dobiva kad je predskazanje potvrđeno u potvrde nekog ko tvrdi da je poslan da ima neku zadaću, i onaj koji onda, znači da je onaj koji to rekao, da je on bio ispravna osoba, da je istinu rekao i da je taj ko tvrdi istinit. Ako mi imamo sumnju o karakteru koji tvrdi, neka osoba može reći tako. I jedan vođa Hanefi ljudi je također spomenuo, onda u tom slučaju negirati to je daleko od pravednosti. Onda su oni bili primorani da kažu hadis je u redu i ovo se može razumjeti iz toga da će uskoro doći Imam Mahdi, međutim ova osoba nije Imam Mahdi. To jest obećani Mesija da on nije Imam Mahdi, ali da će tu biti neko drugi koji će se pojaviti negdje nekad kasnije. Međutim, ovaj odgovor također nije bio valjan. Ako je bilo ko trebao da dođe, on je trebao da dođe na promjeni stoljeća, na nastanku. Međutim, poslije 14 stoljeća, poslije te tvrdi niko nije došao. Odgovor ovim ljudima da nevjernici ne gledaju svoje knjige i ne slušaju ih. Jer šta god oni kažu, oni iskrivljuju srca ljudi. Šta god je tamo rečeno, i vrijedno je da naučimo pouku da je stanje protiv ovih ljudi koji tako govori, i znakovi s neba su također protiv njih. Kad i nebo svjedoči protiv njih. I onda s druge strane su znaci sa zemlje. Na jednom mjestu on spominje da za nas je znak pomračenja sunca i mjeseca, i stotine ljudi su se u to vrijeme pridružili našoj zajednici. I mi smo bili jako zadovoljni vidjevši ove znakove. A protivnici su bili razočarani i u mraku. Zar ovi ljudi ne misle da će biti pomračenje sunca i mjeseca i da neće biti znak toga u arapskim zemljama? Kad je tu bio znak, onda srce moraju osjećati dirnuta time.
Ja želim da spomenem neke događaje ashaba u pogledu pomračenja. Hazreti Maulvi Gulam Sahib kaže, u mom gradu bila je osoba Bedruddin po imenu. Meni je bilo 15 godina i stajao sam ispred njegove kuće kad je u toku dana bilo pomračenje sunca i Maulvi Sahib je rekao subhanallah. Ovo pokazuju se znakovi imama Mahdija. Sada čekajte na to. Poslije nekog vremena Maulvi Sahib je primio Ahmedijat i on je bio vrlo pobožan i predan. I on je također uticao da njegovi roditelji i žena prihvati Ahmedijat. Hafiz Muhammad Hayat Sahib iz Lalija, on je napisao jedan članak Ahmedije o Ahmedijatu i kaže, ovaj znak je bio razlog za njegovo prihvatanje Ahmedijata. I on kaže, kad je znak bio ispunjen, oni su imali radoznalost u svom srcu da je došao Imam Mahdi i da je blizu sudnji dan. I u skladu sa navodima jasno je da su ljudi osjećali se vrlo uznemireni u svojim srcima, je li to vrijeme smaka svijeta. U ovo vrijeme ovaj znak je vrlo često se spominjao. Hafiz Muhammed Rekuke u jednoj knjizi svojoj je spomenuo o dolasku Imama Mahdija i spomenuo je u Pandžabi jeziku, u jednoj strofi, spomenuo i rekao jedan Siđadan Rafija Mija Muhammed Sidik Lali. On je također spomenuo upravo ovom znaku u svojoj izjavi. U pogledu ovih pokazatelja, ovih znakova, 13. pomračenja mjeseca i 27. zapravo 28. treba biti datum pomračenja sunca i prevod ovih Pandžabi strofe je ovdje prevod. I u svakoj kući je bila diskusija i govorili su da treba u ovome da se pojavi Imam Mahdi. Neki vođe su se konsultovali jedan s drugim i formirali su delegaciju koja će doći u Kadijan i da vide Imama Mahdija i taj koji je tvrdio da ima Mahdi u Kadijanu. I onda da analizaju ispunjenje ovih znakova, iako su ti znakovi tu, da onda ljudi treba da daju zavid bajatu i da prihvate ga. Međutim, koji su bili u toj delegaciji, bilo je samo Šerudin Sahib, Din Sahib i Mija Muhammed, samo trojica. Ovo je bilo trojica ljudi koji su bili u toj delegaciji. Tako da ova delegacija je pješke otišla. Imali su samo 1,5 rupi za troškove. U jednom navodu je spomenuto da je bilo 2 ljudi. U svakom slučaju ovaj čovjek kaže da su ovo 2 ljudi, sad su imali samo 1,5 rupi za sve troškove. Bio je mjesec mart, bilo je vrijeme kad je bila blizu da se sije i putovali su 10-20 milja svaki dan. U stvari bilo je vrijeme žetve i oni šta god je bilo požnjeveno, šta god su pobrali, oni su to jeli usput i uzeli su hranu. I 100 milja oni su tako putovali. I nakon što su prešli tu dugu razdaljinu, može biti 150 ili 200 milja, u skladu prema ovim navodima, ova 2 su došli vrlo blizu Batali i tamo su bili ljudi Mohamed Batalvija i oni su ga pitali put za Kadijan, on je pitao zašto. Mohamed Batalvija je pitao zašto idete tamo i kad su oni rekli za razlog, on ih je zaustavio da ne idu tamo. I oni kažu, on je rekao, osoba koja je iznijela tvrdnju, on nije istinit, on je iznio 7 tvrdnji, koja tvrdnja će biti potvrđena istinitom. Ovaj čovjek u delegaciji nije bio obrazovan, ali vrlo snažan je odgovor koji je on dao i vrlo lijep. On je rekao, ako on iznio 7 različitih tvrdnji, čak i onda je on u pravu, jer će on iznijeti još tvrdnji. Razlog koji je on dao u skladu sa svojim razumijevanjem je: vi ste samo, vas je 7 ljudi, ja sam ovdje sam. Ako se vi svi nadmećete sa mnom i hrvate se sa mnom i ja vas sve porazim,
onda ću ja biti snažniji od 7. I rekao je, imam ovog vremena će se nadmetati sa svim religijama u svijetu i on će iznijeti još drugi tvrdni, tako da su svi ljudi koji su to čuli bili bez riječi. Međutim, oni nisu im pokazali put za Kadijanu. Kaže on, mi smo dalje otišli i jedan Sik je imao mali radnju, neko prodavao čaj. I ovaj događaj se događao sa Husein Batalvijem. I on je pitao onda ovog Sika. Sik je rekao, ja ću vam pokazati put, molim vas, idite u Kadijan. Izgleda da je on u pravu u svojoj tvrdnji. Da obično mi se u pravu u svojoj tvrdnji. Onda je rekao, mi znamo vrlo dobro Mirzu sahiba. I taj Sik je išao za njima, slijedio ih do određene razdaljine i onda im pokazao pravo put za Kadijan. Kad je ovo dvoje ljudi stiglo u Kadijan, u to vrijeme Hazreti Mesih Maud alejhi selam je sjedio u džamiji Mubarek i u toku je bio sastanak i neki neahmedi, hođe i delegacije su bile tamo, neki učenjaci. I obećani Mesija je razgovarao sa njima i davao je odgovore na njihova pitanja i skupa s tim također nešto pisao. Ovo je također bio znak da on s jedne strane piše kao da tema dolazi iz nevidljivog njima i također govori ljudima koji su sjedli tu. I da uopšte nije bilo zastoja u njegovom pisanju. Tako da ovo dvoje ljudi je bilo predstavljeno obećanom Mesiji. Salama i šejh sad kaže, mi smo došli iz Lalija. I obećan Mesija rekao, gdje je to? Većina ljudi znaju, za one ljude koji ne znaju, to je grad oko 70 milja od Rabi, sada je to postao veliki grad. U svakom slučaju u to vrijeme ovi ljudi su došli iz tog mjesta iz Lalija. U to vrijeme Hazreti Hakim Nurdin bio je na skupu koji je bio iz Bera mjesta i znao je o tom mjestu Lalija. I on je rekao, Lanija i Karana i Lakbar, u toj oblasti su ta mjesta. I on je već slušao izreke iz Lalija. Tako da je Nurdin sahib rekao, ovo su naše komšije. I oni su rekli da. Mi smo također njegovi komšije. I onda su sve ove stvari spomenuli obećanom Mesiji. Kad je obećanom Mesija čuo sa ljudima i Batalvi sahibom, šta im je on, da im nije pokazao put, rekao, kako su neuki ovi ljudi. Tako, kakav je odgovor dao on ih je potpuno ušutio. Zapravo njega je Allah poučio. 3 puta je obećan Mesija spomenuo ovu stvar. I onda je rekao, vi ovdje ostanite nekoliko dana. I oni su ostali. I 3 dana su bili u društvu Muhammeda salama i ujutru su išli sa njim u šetnju. I ove znakove koje je ulema spomenula, oni su također to vidjeli. I vidjeli su da su ovi znakovi ispunjeni. I onda jedan dan oni su došli obećanom Mesiji u džamiji. I onda prenijeli selam časnog poslanika njemu, kao Mahdiju, tako kao časni poslanik rekao, i onda su dali zavjet bajata. I obećan se je rekao, ostanite još nekoliko dana. Šejh sahib je počeo plakati i pokazao svoje stopala i rekao, moja stopala su oteknuta, mi smo toliko teškoće poduzeli, mi smo uvidjeli da si ti istinski Mehdi, mi ne znamo koliko ćemo preživjeti, molimo te da primiš naš zavjet bajata. Tako da su dali zavjet bajata na Rucu Mesela i Salama u toj džamiji. Kazi Ekber sahib i još jedna osoba kažu, u pogledu Kazi Ekber sahiba, on kaže, radijallahu anhu, prije primanja Ahmedijata on je bio pripadnik Ahli Hadis sekte i Bahreddin sahib iz Džermene. On je naveo njega da on je bio imam doba i ljudi ove oblasti on je bio zauzet obrazovanjem i kad je povraćenje sunca i mjeseca bili očiti na nebu, on je vrlo dobro znao da je vrijeme došlo, da je blizu vrijeme dolaska imama Mahdija. I kad su oni vidjeli ovaj veličanstveni znak povraćenja sunca i mjeseca, onda je to postala tema diskusije među ljudima. Jedan od njegovih unuka, Bešir Ahmed, je rekao, ja sam čuo od jedne osobe
da kad je budi znak pokazan u toku mjeseca Ramazana, onda je Kazib Sab rekao, Imam Mahdi, ovo je znak dolaska imama Mahdija je sada tu i mi treba da tragamo ko je on i gdje je on. Tako, onda ljudi iz Čarkota su išli u Dželem, tako da je on ovaj zadatak predao ljudima u Dželemu. Rekao, sretite se sa ovim Mualana, ovim učenim čovjekom i pitajte ga, sada znak je tu, pomršenje mjeseca je tu i sunca i zamolite ga da vas uputi imama Mahdiju. Kad su oni otišli ovom učenjaku vjerskom, oni su nazad napitali pismo i također napisali neku knjigu. Također je pismo došlo do njega i on je vidio u snu da mu je neko dao 3 knjige i kad je on otvorio prvu knjigu, neka je bila nečistoća u toj knjizi. Onda je on bacio tu knjigu, onda je vidio 2 druge knjige i iz tih knjiga su izlazili zraci sunca. Tako je u tim knjigama on je vidio te knjige koje je poslao Burhanuddin Sahib i ovaj njegov san u tome je bio ispunjen. Bila je jedna knjiga među tim knjigama koje su mu poslane, bila je o odbijanju tvrdnje obećanog Mesija sallam. Zato je prvi put počeo da čita. Kad je pročitao obećanom Mesiji vrlo uvredljive riječi, vidio je tamo i on je bacio tu knjigu. Druge 2 knjige i pismo, kad je to on pročitao, on je onda da je vidio da su ove knjige upravo u skladu sa njegovim snom i bio je dalje zainteresiran da istražuju, tako da je poslao delegaciju 3 ljudi da dalje istražuju u Kadijan, da ispitaju. I ovo 3 ljudi otišli su u Kadijan i dali zavjet bajata na rucu obećanog Mesija alejhi selam. I ova stvar također treba da bude spomenuta kao što je spomenuta u navodima, ovo se događa svakova. Ovi ljudi kad su stigli u Batalu, također Muhammed Batalvi je zaustavio ih i rekao, zašto vi poduzimate toliko teškoće, vi ste došli sa velike, duge razdaljine, vi ne znate stvarnost. Cijela stvar što god Mirza Sahib radi, to nije ispravno. Tako da je ovaj čovjek, onda koji su krenuli u Kadijan, rekli su, to nije u redu. I on ih je ispratio izvan grada. I onda su ovi ljudi ipak otišli u Kadijan i onda se Allahovom milošću dali zavjet bajata. I poslije toga Kazi Sahib je prvo dao zavjet bajata pismeni, onda je došao u Kadijan da dadne bajat na rucu obećanog Mesija alejhi selam. Hazret Maulana Gulata Sahib iz Džalanguri kaže da je njegov djed Kazi Mullah Bakhsh on je bio iz Jalandhar Tasi, on je bio učenjak Ahle Hadis sekte. Kad su se pojavili znakovi pomračenja sunca i mjeseca, onda 13. i 28. dana Ramazana u tom slijedu kad se to dogodilo, onda je on spomenuo da su ovo znakovi dolaska imama Mahdija, da se treba da čekamo, rekao je, odakle on dolazi, odakle će doći i iznijeti svoju tvrdnju. On je bio vrlo djelotvoran kadija i on je bio djed ovog našeg jednog učenjaka, Maulana. Iako njegov najstariji san nije primio Ahmedijet, međutim njegov poslije drugi sin i unuk prihvatili i imali su čast da dadnu zavjet bajata na rucu obećanog Mesija alejhi selam. Gila Mušti Sahib radijallahu anhu kaže 1901. Dure Semin zbirka strofa, vidio sam to kad sam bio u Hong Kongu i u to vrijeme je bio jednostavno vrijeme zahtijevalo da je reformator dođe na svijet, jer je jako bilo puno sukoba među ljudima, da svaka pobožna osoba je bilo je dosta više tih podjela među ljudima i sukoba među ljudima. I nakon što sam pročitao ove strofe do Resemini, ja sam uvidio da ako je ova osoba istinita, kako je to dobra sreća. Inače je i u neistinosti pokazao sve izvanrednosti. Međutim, on nije otkrio stvarnosti komu je dao ovu knjigu u Hong Kongu.
Kaže, on je dao ime knjige, kaže sam pročitao od korica do korica, onda sam debatovao imamu u Mesdžidu u Hong Kongu i Kasida Nemetullah bila je kod imama u Hong Kong džami i bilo je jasno da je vrijeme dolaska imama Mahdija vrlo blizu, zapravo je ovo to vrijeme. Međutim, moj otac je bio pravnik i advokat. Kad je on saznao da se dogodilo ponošenje mjeseca, moj otac je rekao, imam Mahdi je rođen. Ibrahim Sabu Kapuri radijallahu anhu kaže, dvoje ljudi koji su bili otac i sin došli su Džabari sahibu i rekli su u ovom hadisu gdje je spomenuto ponošenje sunca i mjeseca u pogledu dolaska imama Mahdija, je li istina to? Molvi sahib je rekao, hadis je istinit, ali nemojte biti prevareni od Mirze sahibovom tvrdnjom jer on koristi ovaj hadis. Ovo je bilo samo o rođenju imama Mahdija, ne od njegovoj tvrdnji, ovaj hadis. Onda su oni pitali, ti daješ odgovor na ono što sam ja pitao, međutim, za koga ovo vrijedi? To ja želim da pokorim svoj život, pokorim njemu. Ja sam onda napravio neko istraživanje, međutim, i vlada u mom poslu ne traži od mene svjedoka dok ja ne iznesem tvrdnju. Ako je tvrdnja tu, mi treba da napravimo istraživanje. Međutim, sad je pojavilo se ponošenje sunca i mjeseca i to je zapravo dokaz toga da je on jeste došao. Onda je ovaj moli učenjak šutio, oni su obojica otišli u Kadijan i Allah Đelešanu je osposobio daju zavid bajata. Allah Đelešanu poučava argumentima također. Said Nezar Šasab kaže da kad su se pomračili sunca i mjesec, kaže, ja sam bio kod kuće i moj otac je govorio, ovo je znak istinitosti obećanog Mesija alejhi selama. Ja sam bio jako impresioniran i Allah Đelešanu me osposobio da dadim zavid bajata, da primim Ahmedijet. Said Zainul Abidin Šasab kaže, u ovo vrijeme ljudi su jako govorili o tome, puno govorili o tome, da su muslimani uništeni i da ovo kraj 13. stoljeća i da je to vrijeme u kojem treba, da je bilo određeno da to vrijeme dođe imam Mahdi i da će poslije toga Isa doći. I on kaže, ljudi su spominjali ovom vremenu sa zadovoljstvom jer vrijeme se približava za dolazak imama Mahdi. Zapravo su spomenuli da kođe pomračenje sunca mjesta dokaz imama Mahdija i da se to već dogodilo. I onda Allahovom milošću Allah Đelešanu je osposobio cijelu ovu porodcu da primi Ahmedijet. Hazret Mirza Ayub sahib kaže da u mjesecu Ramazanu bilo je pretkazanje u Darkutni o zbirki hadisa o ponošenju sunca i mjeseca u martu 1894. čini mi se. Kad se pomračenje mjeseca dogodilo i kad je došlo blizu pomračenja sunca, obodvojca su braće rekli mi treba da budemo svjedoci ovom znaku, da je obećan Mesija došao i također da klanjamo namaz. U Satade ujutro su krenuli iz Lahora i u 11 sati navečer stigli su u Batalu. Narednog dana rano ujutro bio je dan kad se dogodilo zapravo pomračenje sunca. Sada pogledajte naklonost i žar ovih ljudi. Bile su oblaci, vjetar i prašina je išla im u oči, putovali su pješke i teško je bilo ići kako treba hodati. Kad god je bila munja, oni su mogli vidjeti put. I još 3 su čovjeka bila skupa su išli i sve trojica su odlučili da odu i rekli su mi moramo doći u Kadijan u toku noći. Tako da su oni primili Ahmedijet. Međutim, željeli su da klanjaju ova 2 rekiata koji se klanjaju kad je pomračenje. I molili su na putu i rekli, o Allahu, ti si svemoguć, ti imaš moć, ti imaš svu moć, mi smo ponizni robovi. Mi planiramo da idemo da vidimo obećanog Mesiju. Jako je hladno, molimo te da nam olakšaš ovo putovanje i ovaj vjetar koji dolazi nasuprot nas, da zaustaviš ovaj vjetar. Tako, kaže, ove riječi su zadnje tek izašle iz naših usta i odjedanput se promijenio ugao vjetra
počeo je duvati s druge strane, nije išao prema nama suprotno. U suprotnom pravcu je duvao vjetar i to je bilo nama lakše da idemo u istom pravcu kako vjetar duva, kao da smo lebdjeli u zraku. Pomagalo nam je to. I došli su blizu rijeke i otišli su valjda u neku sobicu koja je bila tu. U to vrijeme je bilo jako puno u toj oblasti krađe. Kaže, kad smo mi otišli u ovu sobu, soba je bila prazna. Bile su 3 cigle, mi smo ih stavili kao jastuke i malo smo spavali. Kad smo ustali, bilo je jutro, nije bilo oblaka. Još uvijek je bila noć, ali rano ujutro. Onda su ponovo krenuli na put i onda su došli u oblast običnom selama i to je bio mjesec Ramazana. Oni su klanjali, skupa s običnom mesijom klanjali su 2 rekata kad je bilo pomračenje i mnogi ljudi su stavili nešto tamno na ogledalo da vide, na staklo zapravo da vide pomračenje. Tako da pomračenje upravo počelo da se tamni nastajalo i obično Mesija nekomu je rekao da se događa pomračenje i on je vidio kroz staklo, ali je to samo bio malo samo zamračeno. Jedan dio je potamnio i obično se je rekao mi smo vidjeli ovaj znak, ovo pomračenje, međutim ovo je tako malo da možda ljudi nisu u stanju da to vide. Tako da na ovaj način možda za neke ljude bude sumnjiv ovaj znak. Tako je Hazreti Mesih da se nam spomenuo o tome, međutim uskoro se proširila oblast pomračenja i veći dio sunca i mjeseca su se pomračili. Ovaj čovjek je vidio luk u usnu, to znači bol, na njihovom putu je bilo nekog problema, međutim na kraju su vidjeli ovaj znak. I ovaj jedan čovjek kaže 1894. kad je bilo pomračenje sunca, ja sam bio, kaže, u Lahoru sa Hafizom Abdul Nansab i čitali smo Tirmizi zbirku hadisa. I ulema je bila jako zabrinuta u to vrijeme i tješili su ljude, zapravo u svom srcu su bili jako zabrinuti zbog ova 2 znaka, da će ljudi znali su da će biti zaklonjeni tome i da će se okrenuti obećanom Mesiji. Muhammed Lakukjevali, on je došao u to vrijeme u Lahor i ovaj čovjek kaže, ja sam otišao u njegovom društvu i kad su ga ljudi pitali o tome i rekli ovaj znak koji se spomenuo u svojoj knjizi, ti si vrlo jasno spomenuo taj znak, a onaj koji iznio tvrdnju, Mirza Sahib je također prisutan i on je rekao da je ovaj znak u njegov prilog. Šta je onda tvoj pristup i kako je tvoje mišljenje o tome? On je rekao, ja sam vrlo slab i bolestan, kad se moje zdravlje popravi, ja ću onda sjediti s vama. I rekao Abdur Abdan Mujudin, njegov sin, rekao, ja sam zaustavio Mujudina da se suprotstavlja obećanom Mesiji. Ovo su skriveni putevi Al-Hadž Šanhu. Međutim, on nije preživio, umro je uskoro poslije toga. Tako da ovaj pisac kaže, iz svih ovih stvari moje srce je potpuno bilo zadovoljno da je obećana Mesija istinit, međutim s ciljem da upotpunim svoje znanje o hadisima, ja sam otišao u Amristan, onda sam završio ovaj kurs neki i onda sam se vratio u Kadijan i dao sam zavid bajata na rucu obećanog Mesije. Hazret Baj Abdurrahman Sahib iz Kadijana kaže, 1894. u mjesecu Ramazanu, kad je ispunjen ovaj veličanstveni znak pomračenja sunca i mjeseca, ovo dogodilo se upravo pred mojim očima i u mojim ušima se odzvanjale riječi koje je jedan učenjak rekao da je ispunjenje znak se ispunio. On je pred cijelim razredom rekao, Imam Mahdi kasnijeg doba treba da tragate za tim, on je sigurno rođen negdje u pećini, jer najveći pokazatelj njegovog dolaska su ispunjeni. Ja sam bio prisutan u tom razredu i studenti, učenjaci i krug njihovih učenjaka. Sve to bilo u meni na umu i na stolici u kojoj je sjedio, ostavljajući ruke na sto, on je dao djeci studentima, učenicima ove vijesti, prenio im to i rekao je, mi ćemo sigurno ovo svjedočiti Allahu da je Mulvi Sahib u potpunosti bio uvjeren u ovo.
Uprko što je spomenuo ove znakove, on je otišao s ovog svijeta, nije ga prihvatio. Mehdi ovog doba, ovo je nešto bilo teško. Abdurrahman Sahib kaže, ovo je nešto bilo novo za mene i da je on rođen u pećini, to što on rekao da je rođen, to je za mene bilo nešto novo. Ja sam bio student srednji i ja sam bio radoznao. Međutim, nisam mogao da pitam o pitanju učitelja, onda sam o tome diskutovao sa svojim kolegama učenjacima. Mi smo nastojali da riješimo ovu zagonetku. I ovi ljudi u skladu sa svojim vjerovanjem rekli su različite priče. Međutim, pitanje koje sam ja, koje se u meni rodilo i što je uvećalo moju pobožnost, on je bio student 8. razreda u to vrijeme, ali kaže, ja sam osjećao to u svojoj duši i smatrao sam da je 13 stoljeća prošlo i da je dato ukaz na ovom pokazatelj. Prije toliko godina rečeno ovom znaku i ovaj znak se ispunio, a ovaj događaj se dogodio na nebu bez ikakvih ljudskih utjecaja. Ljudi ne mogu utjecati, tu niko ne može imati nikakvu ulogu u ovom stvaru. I treća stvar je da ličnost Mehdija, imama ovog doba, imama kasnijeg doba, i onda da pripremi zajednicu da od nemuslimana ili da se suprotstavi nemuslimanima, da ostane nasuprot, i zatim njegove dove. Jer su svi ljudi molili Allaha da primi njihove dove dolasku Mahdija. I naredna stvar je, kaže, ovo su jasni pokazatelji istinitosti Islama. Islam je religija koja je draga Allahu. I Allah dželšanuhu voli i sve ove stvari uzete zajedno. Kad sam i skupa razmatrao, jako su dojmile moj i dale su mi mnogo hrabrosti i snage. I ja sam također postao uznemiren s ciljem da prihvatim Mahdija kasnijeg doba. Ja sam trošio dane i noći u ovoj radoznalosti da nađem imama Mahdija. I uprko što sam bio kasnije star, mislio sam, ja sam izlazio napolje i glasno sam uzvikivao i molio sam Allaha da budem u stanju da nađem imama Mahdija. I konačno na kraju Allah dželešanu mi je dao blagoslove i osposobio me da prihvatim imama Mahdija. Jako je mnogo drugih stvari, Huzur kaže. Hazreti Mesih Maud, alaihissalam, obećani Mesih, alaihissalam, njegovi ashabi, Šehri Nasiruddin Sahib, jedan od njih po imenu, 1858. je bio rođen. I on je dao zavjet bajat kao rezultat dova. On je prvo pripadao Ahli Hadis sekti, međutim nije bio zadovoljan posve s tim i pitao je u pogledu Ahvari Ahmed i slušao je o dolasku obećanog Mesaje. I kaže, ovo je izgledao da je vrijeme i pitao sam te zašto se ne pojavlja imam Mahdi. Kad je on klanjao namaz u džamiji, Molvi Sahib je bio u velikoj zabrinutosti, bio jako zabrinut i stavljao je ruke na svoje bokove i rekao, sada će ljudi prihvatiti Mirzu Sahiba jer su znakovi tu o pomračenju sunce. Misle, kad je Šejh Nasiruddin Sahib kad je to čuo, njegova se dalje zabrinutost povećala i rekla, zašto ovaj čovjek govori ovako nešto neobično, ako je predskazanje ispunjeno, onda je to razlog za radost. Onda je još revnije molio Allaha i rekao, molim te Allah, uputi me. I Allah ga je uputio
I on je usno vidio da velika jedna zastrašujuća stvar puca na njega nešto i onda je vidio da se pridružio namazu u džamatu. On je ovaj san spomenuo molvi u džamiji, u tom vjerskom učenjaku ili hođi. On je to preveo, kaže da će, rekao ti ćeš nadvladati šejtana i bit ćeš stavljen u pobožnu zajednicu. U toku tog perioda onda je on čuo o tvrdnji obećanog Mesije i Mahdija i otišao u Kadijan i vidio je upravo situaciju onako kako je vidio usnu i bez ikakvog uzdržavanja i oklijevanja odmah i primio obećanog Mesije sama i onda se pomračio sunce i mjesec i onda je ovo bilo instrument za njega da prihvati Ahmedijet. Allah dželšanhu daje mudrost ljudima, da dadne mudrost ljudima svijeta i muslimanima umjesto da se suprotstavi imama ovog doba, da ih osposobi i da prihvate imama ovog doba, imama Mahdija. Ja ću poslije džume namaza klanjati dženazu, namaz u odsustvu, a sad Iza Badžva, Naim Badžva sahib iz Njemačke. On je bio student džamije Ahmedija. U 11. marta je umro, 27 godina imao. Zbog bolesti je morao napustiti džamiju i poslije 2 godine ponovo izrazio želju da nastavi učenje. Tako da malo, iako zbog godina Dalto mu je ponovo da krene, bio u 4. razredu, bio je vrlo inteligentan, vrlo ponizan. I stvarno imao istinski duh predanosti. Bio je takav student. Bio je vrlo, vrlo fina, krasna osoba, draga osoba. Bio je vrlo dobar da obrazuje druge, da poučava druge i svi njegove kolege u razredu su napisali meni pismo, svi su ga hvalili. I ovo je uobičajena stvar, zajednička stvar ovim pismima. On je bio vrlo ponizan. Kad god su se ljudi prepirali, on bi uvijek savjetovao u miru i kroz njegove napore on je imao velikog utjecaja i voljeli su ga svi u džamiji, u školi i na fakultetu. I je mnogo učio od radnika u džamiji. Ako bi neko imao naviku da puši, on bi ga razgovarao sa njim na takav način da napusti tu lošu naviku. On je bio čovjek koji je savjetovao ljude na vrlo drag način, s ljubavlju. I prema svim ljudima je bio vrlo ljubazan i da Allah ima milosti prema njemu i uzdigne njegov položaj. Kao što sam rekao, poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaza ovog mladića. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر